अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने आज गज़ल से एक और मज़मून चुना है, वो है शोरिदा कश्मीरी। ठीक है। शोरिदा कश्मीरी का नाम गुलाम मोहम्मद मलिक और तखल्लुस शोरिदा था। आप शोरिदा कश्मीरी के तौर पर मशहूर हुए। आप 18 मार्च 1924 ईस्वी में तहसील शुपियाँ के गाँव पंजूरा में पैदा हुए। वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक था, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बेटे की तालीम का उन्हें बेहद शौक़ था। शोरिदा कश्मीरी ने 8वीं जमात तक अपनी तालीम शुपियाँ में हासिल की और बाद में श्रीनगर के इस्लामिया हाई स्कूल में दाखिला लिया और अच्छे नंबरात के साथ मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। एसपी कॉलेज श्रीनगर से बीए की डिग्री हासिल की और महकमे माल में मुलाजिम हो गए। उसके बाद उनका तकर्रुर महकमा तालीम में उस्ताद की हैसियत से हुआ। मुलाजमत के दौरान ही शोरिदा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्राइवेट उम्मीदवारों की हैसियत से एमए का इम्तिहान पास किया। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग में उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हुए। कॉलेज सतह पर बरसों तक दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद सरकारी नौकरी से सबकदोश हुए। आखिर 1990 ईस्वी में नई बस्ती इस्लामाबाद में आपकी वफ़ात हुई। शोरिदा कश्मीरी बचपन ही से शेर व शायरी की तरफ माइल थे। कॉलेज जाने के बाद आपने शायरी की तरफ थोड़ी तवज्जो मबजूल की। आपने तालिब इल्मी के ज़माने से ही उर्दू के क्लासिकी शुअरा के साथ आज़ाद, हाली, इकबाल और दूसरे शुअरा के जदीद शायरी रिवायत का बड़ी गहराई के साथ मुताला करना शुरू किया और उनके असरात को ज़हनी तौर पर कबूल करते रहे, जिसके सबब आपके कलाम में क़दामत पसंदी के साथ साथ जदीद पसंदी का रुझान भी साफ नज़र आता है। शोरिदा के 2 शायरी मजमूए जोश जुनून और जज्बे दिलों शाया हो चुके हैं, जो गज़ल के अलावा नज़्मों, कितात और रुबायात पर मबनी है। अब इस नोट के बाद थोड़े से यहाँ पे हम इशार पढ़ेंगे, वो है इस तरह। मस्ती अपनी शराब की सी है, मस्ती अपनी शराब की सी है, आबो ताब आफ्ताब की सी है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। यहाँ पे मस्ती अपनी शराब की सी है, आबो ताब आफ्ताब की सी है। सी है ये दोनों क्या है यहाँ पे, हम काफिया और हम रदीफ। आबताब बोलते हैं चमक दमक को। शोरिदा कश्मीरी गज़ल के मतला में अपनी तारीफ व तौसिया करते हुए फरमाते हैं कि मैं बहुत मस्त हूँ और मेरी मस्ती या मदहोशी शराब की मस्ती की जैसी है, लेकिन मेरी चमक दमक और आनो बान सूरज जैसी है। गोया मैं मस्त हूँ और सूरज की तरह शान व शौकत से चमकता हूँ। अब इसी का दूसरा शेर। कैफियत लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। यहाँ पे शोरिदा साहब फरमाते हैं कि लोग तो नींद से जाग चुके हैं या बेदार हो चुके हैं, लेकिन
وہ بیدار ہو کر بھی اپنی نیند میں ہی مست ہے، گویا کہنے کو تو جا گرتے آئے ہیں، لیکن اصل میں لوگ اپنی غفلت کا شکار ہے۔ کیفیت بولتے ہیں حالت کو، روز یہاں پہ بولتے ہیں آنکھیں، بولتے آپ خواب بولتے ہیں سپنے کو، اور تیسرا شعر ہے اسی طرح، روز و شب ہے کوئی ورق گرداں، حالات اپنی کتاب کی سی ہے۔ ورق گرداں بولتے ہیں کتاب کے ورق الٹنے والا، ٹھیک ہے۔ روز بولتے ہیں دن کو، شب بولتے ہیں رات کو۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ میری حالت ایک کتاب کی طرح ہے جس کے ورق کوئی دن رات گنتا رہتا ہے یا پلٹتا رہتا ہے۔ جس طرح ایک ایک ورق پلٹ کر آخر کتاب ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح میری زندگی کے دن رات بیت رہے ہیں، اور ہر بیتا دن میری زندگی سے کم ہو رہا ہے، اور جلدی ہی میری زندگی کی کتاب ختم ہو جائے گی۔ چوتھا شعر، تیرے رخسار و لب کی رعنائی، نو دمیدہ گلاب کی سی ہے۔ رخسار بولتے ہیں گالوں کو، لب بولتے ہیں ہونٹوں کو، رعنائی بولتے ہیں خوبصورتی کو، اور نو دمیدہ بولتے ہیں تازہ کھلا ہوا۔ یہاں پہ اس شعر میں شاعر اپنے معشوق کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے معشوق، تمہارے ہونٹوں اور گالوں کی خوبصورتی اور رونق ایک تازہ کھلی ہوا گلاب کی طرح ہے۔ آخری شعر، اب بھی کتنے فرات ہے بے فیض، جو چمک ہے سراب کی سی ہے۔ فرات بولتے ہیں عراق کے ایک دریا کا نام ہے یہ۔ بے فیض بولتے ہیں بے فائدے کو، سراب بولتے ہیں دھوکے کو۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی کتنے دریائے فرات کی طرح بے معنی اور بے فائدہ ہے، وہ کسی کے تشنگی دور نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح جس طرح کی سراب کی چمک دیکھ کر انسان کو پانی کا گمان ہوتا ہے، لیکن نزدیک پہنچ کر وہ پانی نہیں بلکہ دھوپ سے چمکتی ریت ہوتی ہے، اسی طرح فرات وہ دریا ہے جو کربلا سے گزرتا ہے اور جس کے پانی پر یزیدی فوجوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے کربلا کے شہید پیاسے رہ گئے، اس وجہ سے فرات بے فیض تھا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایسے بے فیض دریا آج بھی ہے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس دینے کو اگر بہت کچھ ہے، ان کی چمک دمک محض سراب کی جیسی ہے۔ سراب بولتے ہیں دھوکے کو۔ باقی وسلام۔